anit ka kanang iba. Press anis na kanang iba nag-bookings na ta. So kanang kailangan sa daw kanang kita na report sa tubangan ang kailangan sa teacher mo interact siya sa mga estudyante para ma-focus siya ang interaction. So next is inventive. So all number 7. Learning materials that align with the behavior and diversity of the learner. So taking IF dapat, just like what Ms. Weber said, and align sa diversity sa students and kanang fit sa topic kay naisal kayo na yung topic ay strong na ay yung topic galing yung salita yung topic ay spider na so thank you everyone for the input service and goals designing learning materials that align with the behavior and diverse needs of the learners. So learning service means designing learning materials in a way that makes sense to students and matches their behaviors and needs. So next is 3. All number 6. Kulang i-cancel, Roy. Kulang i-cancel, Roy. Ano sa number? Without them, bayad or magawa sa partner. Okay, contribution it also means education is for everyone or free. That means nga kanang, for example, PPT, instruction materials, or even kanang pag-search lang ay supposedly free siya para ma-access sa tanan na estudyante, whether kanang libre or naay-naay. Thank you everyone. So ang free kay kanang refers learning resources and materials that don't cost anything for students to access. It's about thinking education available to everyone regardless of their financial situation. So ang kanin siya kay kanang ang kanin siya free cost lang limiting buwan na kanang kanang sa mga projects like sa kanang bayad na lista. So, magiging sa kaya sa dito, hindi na ito makaya o kanang bayad sa kaya
ra. Open access to students to use some educational websites such as Canva, mga online na pwede makakuha o na interaction activities such as chart, so tapos access to just like what ano mo kayo sa what is like ano or anything like whether like needed ka sa mga FPs na makahatag o kanang additional idea sa mga lesson plan or mga quizzes kay di ba makita mo ta sa mga citation o kasi mga example or available na easy naman gamit na to and dito pa sa promoting digital scholarship kay hanap ka lang maka-access na sa internet So for me, open access educational materials is the teacher should allow the students not only relying on their resources on the textbooks or parang sa mga journals, but also the teachers allow the students to utilize technology such as the videos on the YouTube or the other materials that can be useful for the for their studies. So for me, kaya ang open and free are connected because when can we say that the educational material is open man? So when it is free. So if it is free and open, kaya it's accessible for everyone. So thank you everyone. So open is open access to educational materials, making interactions and promoting digital scholarship. So ang open kaya parang ano na siya magawas ng kanang atong pag-trend ng kulab. Ano tayo mga kanang ano na mag-collaborate na ay open naman siya kanang like kanang sa mga projects, sa mga like natin mga programs, ano na tawag kanang open up dahil natin kanang gawas na collaboration. So please read everyone. So, ano siya kay regarding the non-digital resources mentioned kay ano siya ang kanang mag-use niya po siya o kanang mga non-digital literacy sa po ang classroom or Advanced reading siya. online learning. Advanced reading. Sa kanang atong classroom like kanang di ba sa kanang magamit niya po sa computer kanang sa tuang sa online magamit tawag ka ng mga cellphones, laptops, etc. Kung mag-face-to-face ka, magamit tawag ng textbooks, kanang mga kanang ato sa dayon siya, kanang iswat mag-lection naman sa tubangan niya, mga estudyante sa kay mag-note sila para kung ay mag-exam ang mga tuan, ang maestra, na sila kabulan or kanang para makapalo sila sa answer. So that's all and ganahan mo magaling. Asa na to? Ganahan mo magaling. Ato sa numerical characteristics sa digital technology. Ang tapos ganyan ang ito sa devices, mobile, dynamic, personalized, connected, ubiquitous, global, robust, interactive, intuitive, free, and open. So proceed sa learning flow.
mag-choose o kanang person sa other group na mo discuss. Basahan mo din, may ka kanang any number sa other group para ma-explain. So the purpose of utilizing teaching and learning resources in class is to assist the teacher with the presentation and transmission of educational content and achievement of education objectives, while aiding the students in acquiring knowledge and defining different abilities and values according to Bush 2013. So, explain ng message mo. Dili sa kanang Alay. number lang, number. 6. 6. Adapting group. So the purpose of utilizing teaching and learning resources, it also mura sa lesson plan ba it helps the teachers as a guide nga kung sa iyang discuss, assistance sa niya kung sa iyang ways of discussion, strategies niya in discussion sa akin. So, thank you. So, sakto no, kanang ang lesson plan kay kanang usa sa kanang learning resources sa kanang teacher as a guide and working to blueprint sa kanang maestra. Also, kanang ay kanang ang instructional material kay also sa kanang learning resources sa teacher which kanang ang students kay able to kanang maka-view sa kanang lessons kanang while ang teacher kanang explain din ang kanang labi o kanang learners nga visual, di ba? So, mas prefer nyo nila kanang itukan sa whiteboard. So, next, kanang there are kanang several key factors for these goals. Delta 2013. So, I want these kanang number 6 kanang to read the number 1 and then pick someone from other group to explain. Students, characters, and interests. Bisa ba sa group na? Number lang. Number lang, 5. Sa Ano na group? Number 5. So, foundational sa number 1 is students, characters, and the rest. So, one of the fundamental aspects of to consider when selecting teaching and learning resources and the characteristics and interests of the students is to understand the diverse needs and styles, preferences, and learning preferences of the students so that the educators can choose resources that resonate with making the to make the learning experience more engaging and meaningful. Thank you. So, sakto sa diyan, gingon no kanang kanang importante sa diyan kanang ang students kanang interest kay ma-provide sa teacher kay dili interesado ang estudyante gani sa kanang discussion sa teacher pareha naman dito maestra no nga dili kay interesado ang kanang iyahang klase kay ang uban kay kanang maglaro din sa uban nga nagdikta nag cellphone lang wala nang hinaw di ba? But if interesting gani kanang ang discussions kay kanang ang students kay kanang always kayo, attentive kayo, and then kanang participative kayo sa purpose. So, number 5 Group 4. Okay. Group 4 sa total. Sa Number 2. characters of teaching and learning Ay, resources. sorry ka, characteristics of teaching. Characteristics of teaching and learning resources. Group 1. Kung ikaw may full Defensive, Vince. Defensive. appropriate sa
Effective and relevant. Ganong importante man nga relevant ang learning resources sa teacher kanang para ka na ay ganong importante ang relevant kanang learning resources para sa kanang teacher. Group number 3 kanang I just one. Ganong gid relevant ang iyong learning resources sa teacher. Kaan sa kanang ganong importante nga relevant ang kanang learning resources sa kanang pag-teach sa teacher. Because without learning resources, dili siya accurate ang gitudlo sa students. If dili siya Accurate, oo. Thank you. So, kanang, I want you to use quiz kanang for mother group to read and discuss. The number 3. Group 4-1. Ikaw na sa din. Asa? Lima ko. Using teaching and learning resources. So, sa na ko about sa importance like relevant teaching and learning resources. More siya Number 3. Read and explain. Using teaching and learning resources. Sa mga key factors is teaching and learning resources. Mga natin siya sa mga key factors is it's important to us teachers, especially when using ng mga digital tools. Okay, wala tayo teaching and learning resources, wala tayo mag-amit na pang-tundo sa students. Dili enough ang verbal na discussion. So, thank you no, kung nag-ask ka ng isa, pictures, interview naman ka, we should ka na take advantage sa kanang technology, but dili sa ka na mo beyond sa kanang ang limit no sa pag-use, and then, it is also important no nga, pareha sa dito din, and pero kita basic nila to gamit ang mga learning resources, kaya dili enough ang verbal, kaya nakaipumbad na kanang dili, kanang makasapot, if kanang verbal lang no, need siya kanang learning, kanang instructional materials, di para na ay kanang uwan, di ba nga, visual learners, kanang verbal, kanang toner, mga guest, at kanang ipapalay gamiton. So, kanang lahi man yung kanang learning style ang mga students within kanang sa classroom. So, next, kanang dito, pumili ka ng number from other group. 8 sa group. Group 3. Wala. Group 2. 8 daw. Ikaw, I got Four na lang group 2. Budar. Resources as a source of knowledge. So in making materials like visual aids, in the practice of making those things like maka-gain mo tayo knowledge nga. There is many things needs to improve or pwede na to i-recycle ng mga visual aids ba para like magamit pa sa next activities. So like that, na i-recycle ang mga visual aids and also more. So, thank you, Mr. Kral. So, as Kral said, sakto man yun nga. Dili man talaga kita nga, angay tilapay. Diba? Kaya ka na, ay, hindi ito. Dili tanan ka na ng tilapay to, kaya ka na. What if kaya ka na in the near future, magamit na di ay. And then, hindi mo itong tilapay, so magmakay sa kano. So, as for teaching, saan ka na, diba, naman sa teachers, no, ka na. Ang ilahang ihatag na activities kani kaya ka na magamit na to in real life. No nga. By that, ka na ang teacher kaya ipracticean na dito nila kanang i-prepare na to nila for the kanang near future
tanan nga kanang dapat kanang useful sa ilang pag-teach sa ato para kanang sa gawas ng kanang working kanang environment na kay kanang naasa kanang alamat na kung saan. So, everyone can read additionally from Additionally, ENI Department of Education enumerated several procedures for selection of learning resources, and these procedures are: selecting learning resources, or recommendations for acquisition. So, I'll be the one to discuss na lang namin. So, selecting learning resources now, kay kanang tawag ka na, paano nila sa mag-distract? Kasi angay niyang gamiton for kanang learning resources nga kanang makot ang attention sa kanang student, gani nga. Kanang ang tanan yun doon, naminaw niya, walay nag-kurik-kurik kung sa diha, walay nag-cellphone or kanang whatsoever diha. Para ang kanang ang student, o ang teacher, kay kanang, kung ka ng meeting, nag-discuss siya, at the same time, at kanang ang meeting ninyo, kay kanang, sinasaktan ang student. So, recommendation for acquisition lang kaya dili niya magsad ka ng ang teacher review permi magbuot sa kanayang hindi ka ng buhaton. Dapat sa dinay ka pa na. Basin ka ng need ba improvement at ng learning resources sa kanang teacher. Sumala din ka ng student mo. Kaya natin na siya nga. Teacher, dili po ka ng kasabot yung analay mo ang learning resources. So, ang teacher ba yung nagagay na siya kayo ng idea ka. Dili ka ng effective ang kaningan ako ang ibuhat ng learning resources. So, kanang next time na discuss ko kay i-improve pa na po ang kanang learning resources. So, everyone can you please Learning resources chosen for classroom use. Selection criteria should be considered to evaluate given materials. Selection is an ongoing process. So, kanang ang learning resources kay dili naman ta sa book mas magaganda, di ba? Yes. Kanang pwede na sa magkuhan sa kanang online, mag-search na no, magamit na ka ng technology para mag-search na ka ng mas kanang reliable nga kanang sources. Kaya if ever dili ka ng available na ka ng books nga imuhang need yun para sa kanang discussion. So, naaray online nga dito ang teacher kay makita rin ito mag-surf dito sa online. So, selection criteria to be considered to evaluate these materials. So, kaning evaluate these materials kay masunod din ang katong iingon part na i-recycle ang kung sa igawin sa kanang teacher pag previous ngadto sa kanang next niya nga discussion. So, kung kan kanang discuss selection is an ongoing process. Wala. Diba? Kamili ko. Group 1, number 3. Go, baby. Instructional materials for evaluation and need sa deliberation. In fact, we need to plan kung saan ang dapat maayo ang learning materials. Like, i-measure na sa din niya ang parang nabo. We need to quantify the efficacy of the teaching method. Also, yung align na ang teaching method of ang learning resources is it's based on how the teacher use learning materials. Like, pwede na effective ang gamit na learning resources, but si teacher, sa mga student, mag-effective na. Hindi sa pagkakit ng Thank you. So, manasaktan ingon daw ha. Needed sa dyan na effective both learning resources and a teacher. So, it is also ka ng ongoing process no kay dili naman yun siya ka ng, di ba kabatay mo nga, dili ka ng every teacher kay perfect na dito yung discussion. So, need yun siya improvement every meeting no. And then, need siya ka ang kanang learning resources niya kay isabot sa kanang yung discussion. And also sa kanang materials. If ever good ka, dili na suitable sa kanang materials, yahan yung ipupos. So, dili siya kanang effective o kanang makasapot ang kanang student kay paglipot naman dahil kung masapot kaya dahil sa sila nasabtan kaya dili mo siya kanang flow sa kanang discussion. That's all. So,
kung may group lagi hapon, form a circle. Dapat circle yung one ha. May group, form a circle. Form a circle niyo. At the count of 5, kailangan settle lang talan. 5, 4, 3, Asa to kung 2, 1. Okay, nice here. I have a ruling paper here. So, kung tungkol sa ito yung mga color na nabilihan kanina, same ragya po ng color karon. So, kinsa man ni si green. Okay. Mo. Si red. Violet. So, gamit sa kanang rolling paper is every part of the systematic or methods and or approach ani nga kanang topic is naibasa and then nasa ko explain. I basa and explain. Okay? Get? Kasabot ra? Kanang paper mo na inyong ipas. Oh, nasa group ra. Now, I would like you to sing Tatlong Bebe. My heart beats to start. Tatlong Bebe. Ayaw, may please go tanaw sa PPT. And then explain. So for the first part is consider target population, characteristics, and topic area. So basically, in formulating your lesson plan or your topics for mga IELTS, aim mo nga aim mo nga consider ang characteristics of ang mga students. So basically, kung pang grade 7 yung mga student, ang imong topic ay pang grade 10, so dili sila magkakuma. Dapat nga, ang imong topic o ang imong students mag-align sa number. Okay, thank you, Miss Galesa. I would like Miss EY to discuss. Consider target population, characteristics, and topic area. So, kanang sa paglihi mo ni lesson plan. So in grade, Ma-integrate din siya sa atong teaching in English. so in creating a lesson plan as an English teacher, so kanang you should know what are who are those kanang audiences or the students that you are going to kanang discuss the kanang topic. So basically kanang for us future English educators, our audiences are the kanang high school students. So therefore, you should kanang have the kanang you should have kanang learning materials, learning strategies, and teaching styles that fit for that kanang high school students. So kanang dili ta mo hatag og kanang activities that kanang dili ma-meet ang needs sa students or ang proficiency level sa Okay, students. thank you, Miss EY. Miss Rosaldo. So, formulate objectives and learning outcomes. Now nga, na-consider na nimo ang target population characteristics and topic areas. Then, imuha nang nakuha na ang skills of knowledge sa imong learners. Now is the time na mag-formulate ka o objectives or learning outcomes since nahibaw na ka asa ang capacity sa imong students. Okay, thank you, Miss Rosaldo. Next.
So, consider tayo population, characteristics, and topic area since na mention naman nila ang kuan. So, ako lang is a teacher should utilize or create some learning materials that again dapat kuan appropriate sa learning styles sa students since there are different learning styles sa classroom. So, you should create learning materials na ma-accommodate na different learning styles. Okay, thank you. Now, so in considering the characteristics and topic, any area sa ato as an English teacher is we need to consider the students what we call that, the students' demographics and the specific language topics to be covered. So dili ta as an English major, English man atong gitudlo, so we don't need to cover another topic. Unsa may mga topics sa English majors? Grammar, literature. Ano ang main nga topic sa ato as English majors? So lain sa tayo nga English ganyang cover ta og math. So ang tentative ana is ay ang possible outcome ana is pag-ibog na ang teacher as well as ang student dili makasabot kay kita wa sa kasabot teacher, di ba? Then next, I want you to pass the ball, pass the paper. Teka ta. Kami takay. Karaga ko no. Type letter monkey. 5, 4, 3, 2, start. 5 little monkeys, Humpty Dumpty. Uy, di mo na mao. Ang nagtabi, may ako pasulahon na rin. Okay. So, explain na ako lahos. The teacher should need to, ang activities bitaw niya dapat ma-reach siya sa skills sa students kay if dili niya ma-reach ang standard niya and in that way, dili mag-meet si student o si teacher. Kay for example, mana si teacher nga, kalong adlaw sa atong lesson, magbuhat ang experiment. But si student, kay out ko siya control, dili siya kay bawang experiment and walay materials, therefore, walay output and ang learning ni student, mag-base sa ito ang kanang visual nga yan nakita sa that's Okay? Mr. Mendoza. Sorry. So the second phase of the method is that estimate relevant existing skills and knowledge of learners. So in that case, the teacher would diagnose if ever his or her class has the existing knowledge. For that, in that case, the teacher must assess his or her students before conducting a certain class because in order for him to target the relevant or the targets of the learners to be achieved. Okay? Is, kaning estimate relevant. estimate relevant existing skills and knowledge of learners. So, kung magtudlo ka, you should be able, as a teacher, you should be able to know what are the existing skills or mga butang nga needs sa learner, sa students ni mo nga, kailangan pa nilang katunan. So, you need to be able to hit those objectives nga kanang, di ba naman, before ta mag-proper discussion, kaya na may part nga naay ka ng motivation or makita na to kung sa ang hibawan na sa estudyante o wala ka na hibawan. So, muna nga na ba, i-develop din mo ang existing skills and add additional learning. Okay, thank you, Miss Princess. So, we dapat na-create sa i-evaluation ko. Sa ko tayo Dapat ka na muna ka sa prior knowledge of students before ka mo proceed. Kaya paidal ko, kita nyo mo, ikaw business mo, asa ka area na Okay, so thank you everyone. So we should put our show to the students, no? Kaya in order for us na ma-teacher sa nato ang ilang knowledge, ang
ilang prior knowledge before taking another step of the subject or another kanang lessons nga ilang that will pose them to learn deeper about the certain topic. So in estimate relevant existing skills and knowledge. So kanisha is so nagkuhan siya compose with the teaching, learning and methods nga gamiton sa ka-teacher. Para in order for the teacher nga ang ilang discussion is masabtan sa student and ma-brought more makahatag og more moral lessons and understanding about anang topic. So next we have ako na lang read then pass the ball na lang after. So assess and evaluate. Next is formulate objectives, learning outcomes. So pass the ball to your group at the count of 'di
like, dili siya missing or bukod. So, kami siya is, we need to kanang including the nature of language learning outcomes, institutional requirements, and students' characteristics, together with the teacher preferences. So next, assess and evaluate. So in assessing or evaluating the students' progress, so ay mga quantitative ang assessments, kaya sa formative assessments, ka na mga quizzes, atong class discussion, ng mga banang teachers, like sa oral niya, next na kay, dapat sa na kay, para mag-ibaw tayo if asang, kung sa strengths sa students, so asang na areas ang need of improvement. Okay, so kaning assess and evaluate, di ba, nakabantay na ka with our kanang instructors na before kita nila before ta maka-proceed to another guide, to evaluate ba sila sa atong performance or ila pang i-assess ang mga part at ang mga areas na need na to i-improve. Next, select appropriate instructional methods. So that part ang instructional method kay ma-relate siya sa imong instructional materials o sa objectives. Okay, thank you, Ms. Coronel. Topics siya. Ms. Coronel said that ang instructional materials is dapat daw ma-relate siya in your topic. So, dili kay kanang topic yung English and yung instructional materials kay kanang science o sa math na kanang mga instructional materials. Then next, we have operate course or curriculum. Sa operate course or curriculum. Imurang i-implement kung sa imong ipagplanuhan. So nag-implement pa ka. So basically, naaring nga part kay ay mauni nga part nga nag-discuss na ang teacher. So, ano siya, ang curriculum or atong course is kanang mauni siya ang nagsilbi ng atong guidelines or roadmap sa atong topic. So, kanang mauni siya ang usually nga gigamit sa atong as an educators or sa mga instructors nato nga sa mga instructors nato. So, mauni siya kanang in order for us na ma-aid nato ang kanang needs sa students, so mag-base jud ta sa kanang curriculum guide. So mo man usually atong sundan no when it comes na kanang itasad mo ato na sa motivational of that head. So that's all from my part. So for the last part of reporting is the figure. So this is the subsystem of the overall system approach to course curriculum design. So as you can see, nasa stages. So balikan ni siya, subsystem na siya sa kanang i-discuss kanihan kanang discussion. So as you can see, questions na siya, di ba? Then ang kanina kanang kuan, kanina figure is naala sa ato ang GC. So, sa stage 1, I want from group 1, the number 1, will read the kanang kuan, what's in the box in stage 1. Are you clear as to what your educational objectives are? Not clarified right now. And you choose a number. 7. All number 7 from 2, 3, and 4. Please stand up. Gloria. So, masabat na sa group 2. Can you share your understanding about the stage 1? Are you clear as to what your educational objectives are? Ano na importante man ang pangutan na itong self in making a learning objectives
sa kanina question. Sorry, sa number 4? Or sa balik ko na kanina. So, Education of objectives. Right, ang quota kasi part of objectives, right? So, in order na kanang dapat ma-hit siya, is dapat ang imong objective kay ma-align siya sa imong ma-align siya sa imong discussion with dapat naato ang yung kadami na kanang yung kanang ma-hit ang needs sa student sa imong student. Miss Loreto, can you repeat what Miss Panitas word? In your words. So akong nasundan natin is, the question like, are you clear as to what your educational objectives are? Meaning of course, to create a cohesive and clear na teaching, model. So, it should be, the objective should be clear. Para na ako clear guiding light. So, kasi pag lumagay mo ang discussion. Here from group 2, number 7. So, the objective should be clear when we make a lesson plan. Kay it is more effective sa teachers and especially sa students if the objectives kay mag-connect siya sa needs sa students as well as sa expectations sa teachers na ma-achieve sa students. Thank you, Miss Buisan. So, for example, mahimot ang educational objectives niya, wala ta kasabot, pero kita gabuhat. Sa kanina na group number 7, kung may possible na mahitabo, if dili ka sure sa imong gibuhat na educational objectives. Wala ba yung number 7? Isay usab sa number 7. 7.5 Si 6 daw. Kanang kung may possible na kanang consequences if dili ka clarified sa gibuhat or dili clear yung gibuhat na educational objectives. If ang teacher mismo dili kay ba kung sa kanang sa itong sa yung objective, di ba? Objectives is also guiding kung saan dapat nga ma-learn sa estudyante. So, dili mas successful ang learning or dili effective ang learning kaya wala may padungan ang lesson. So, mura na mag-lesson niya, wala yung padungan or wala yung learnings makuha ang estudyante kaya wala man siya clear objective. Okay, thank you, Miss Cathy. So, kita tanan sa kayo, nagbuhat naman tag-lesson plan. And also, nakasoy na sa demo teaching. So, ibagin daw sa importante na clear and precise inyong limuon ng mga objectives. So, what are your questions? Stage 1? Okay, proceed to stage 2. From group 2, number 2. Please read what's in the box. Read, Rari. Good morning. Oo ko maribad, ito, take ka. I-read na lang ito sa nato. Read, Rari, sa box. Ako na lang read. Siya na lang. So, stage 2, no? Choose the teaching, learning method or mix of methods that you think would be the best suited to helping your student to achieve these particular objectives in the context of their course. So, under sa stage 2, naay ka na upat ka learning method na sa nag-discuss dito. So, na-rin, ani na mga papers ang atong upat ka learning method. I want a representative every group para mo choose. Ayun na kadita kayo, wala pa ko ba? Hakot award man. Dali, a group. Representative.
So, kinsa sa inyong group, pwede ra gatong dili ni Pundot, please explain and give example about another learning method. Magsagot na sa group 4. Objectives sa labot. Explain na sa explain na we need to use the 3 domain, which is the cognitive, affective, and psychomotor. So, ang mga pilihan is affective objectives. So, in affective objectives, guys, the teacher must have the chance na kanang ilang students kay kanang connected sila emotionally as well as kanang in terms of values and kanang interest. Next, group 1. So, sa ako nga, kasi motor objective. So, sa stage 2, pag mention dito nga si teacher, pwede siya mag-mix method. So, it means that makagamit si teacher of various strategies. So, more on presentation and lecture na sa student mismo discuss. However, those strategies would i-apply sa teacher sa classroom, mag-depend po sa response sa student. Like, if you teacher na effective strategies, it's based on how the students used to respond. So, ang interest sa students kung na sila maka-learn, usap na sa impact, why effective or psychomotor objective. Group 4. Goodness. Ang amo is higher cognitive objective. So, kaya siya sa giingon ni Sir Bangsit na dili lang kita mo focus sa mga lower cognitive objectives. Katuloy siyang na valuing na bisan kung wala ka sa classroom or nada sa gawas is matagya po na to ang atong mga lessons na ikan diri. And mo siya ang mga kanang objectives na makapakutaw jud siya sa critical thinking skills sa mga bata. Thank you, Miss. Last group 3. So, mga kay lower cognitive. So, unlike sa higher, kay ang lower kay it involves the basic level lang in understanding the task or activities. So, mo recall na sila sa mga lesson, mo identify, o mo comprehend ra. For example, the remembering and understanding. Jean. So, Mr. Carl, lockdown. Kanang, usa to ang upat ka learning method na ilang i-discuss ganina. Please stand up. Wala na siya sa PPT. So, nasinali siya sa lesson plan which is what? Ako ba tanong sa to ang upat ka learning method na ilang i-discuss ganina. Psychomotor, affective, cognitive, or what? Higher order taking skills. Oh, last, lower order taking skills. Okay, thank you, Mr. Lakdaw. So, proceed na sa stage 3. Ang question sa stage 3 kay when your students be comfortable with the methods you have chosen. So, kanang importante man na yung gamitin ng method kay comfortable in yung students. Miss Lawan, can you share or any thoughts about the question? Anong importante man na comfortable ang students sa method na mo gamitin? So, sakto to ang ingon ni Miss Lawan. Ang importante na comfortable mo students sa kung sa method mo gamiton kaya para mako-cooperate sila. We all know na kanang ang every student kay na different interest. So dapat as a teacher, di ba pamuda ko katong ng mga interest para dili sila magtiga sa klase. Di ba na mga activities na dili ta ng students kay ganahan na kaya uban kapuya na. So it means dili siya nga naka-effective sa usa ka classroom kay dili man tanan naka-participate.
knowledge kung makita niya or ang imong gigamit na method kay kanang kasabot siya kanang musot siya kung ba siya interest siya skills. Then for the stage 4, 5, 6, and 7, I want group 1, number 4 to stand up, group 2, number 5, group 3, number 6, and group 4, number Okay, so group 1 kay stage 4. Please. Wala lang. Miss Ibale, can you repeat what Mr. Enrico said? Kay katabi naman gudla, wala naman nakadungog. Kung sa man lang nasa stage 4 na question. When you yourself be comfortable with the methods you have chosen. Okay, thank you, Miss Ibale. For you lang you should not think about yourself. Comfortable ba ang method na you should think first sa students if comfortable ba or appropriate ba ka ang method dito sila ang learning style sila kuan ba na dahil na sila touch up or makasabot sa mga method. If mo mag-presentation mo so, what if comfortable ka na sa basics pero kala ka sa basics is hindi siya effective sa students. So of course, you should think first na kuan sa kasi may ma-appropriate sa students before you Stage 5. Will your chosen method practical? So, ano siya kay sa stage 4, di ba, i-indicate na ikaw may nagpili sa method. So, question sa 5 kay practicable kay para siya two-way man siya ang pagbuhat. Kung magbuhat ka sa lesson plan, two-way siya. Dili lang kayo mong kabalingan mo ang ibubuhanan kung pagdapat ka ma-auto sa mga students. So, in terms sa kanang practicable kay, you should also kanang try to consider or like consider yun mo mismo if kanang hanap ba siya kay kanang relevant o kanang practicable sa Thank you, Miss Kim. Do you, Miss... Dito, gidagi, basta bigyan na lang. Miss Balanza, do you agree with Miss Kimberly? Yes. Kimberly's explanation. Why? Can you repeat it, please? two-way siya sa kanang practicable in terms of kanang hindi na sa picture. Also sa Okay, so second motion ay koan kanang Lahimang video diri. ito teacher is kanang sama Will you yourself be comfortable with the methods you have chosen? Will you chosen methods be practicable? Practice ka. Practical. Yes, kanang mo-agree ko nga your chosen method should be practical since kanang i-apply mo siya during your kanang teaching process with your students and you need to kanang deliver your discussion well with the students.
Thank you, Ms. Balansan. So, in sa stage 5, no, dapat daw ka na choosing a method, dapat ibaw ka sa mga kuan available, like sa facilities. Maghimo day ka o maggamit ka method na ka nang ibaw ka, nagamay ka yung facilities, kaya dayon ka nang need na ka nang magdagadagan ng students. Mo kanang musot PIC ya. Unsa man nita mo sa mga students ug ingana, iba pwede na kanang nay madisgrasya kay imo jung gipugos ako sa kabuta na dili gyud applicable sa inyong learning na sa inyong classroom. Then you also need to ask yourself, kanina method ang ako ikanang gamiton sa akong klase. Need ba ko assist ani? Kasabot ba ko fully ani? Ako student makakuha ba dayon ani na kanang kuan kung inani na method akong gamiton? Kanang in terms of instructional materials, also may gamiton ako para dili magbita ang students. Always remember na ang students dali siya mga catch up o kanang interest na siya interest sa inyong gibuhat. Diba for example kanang sa akong demo teaching, diba o daghan sila gigamit ng mga learning materials like magamit sa TV or kanang mga papilitera na with colors. Diba makabantay mo na kanang less ra ang magtabi. Kaya tanan, nagtanaw ng gitunsa nila. Labi na to mga learning materials, Mimis ka ng panda, di ba? Nakagamit siya TV. Di ba kitang tanan, sa bunsa to ka-cute ang iyang gigamit yun na learning materials. Kita tanan, kitang tanan, kinitanaw ta, kaya nalingaw ta. The way siya ka ng gi-execute di ka ng Miss Wanda. Okay, what are the questions sa stage number 5? Okay, stage number 6. Stage number 6. Will you be allowed to use the methods you have chosen? So, same thing na kanina, Miss. This is considering that the methods you have chosen is for the safety of the students and appropriate ba sa lesson, fitting ba sa lesson na ito. Thank you, Miss Kathy. Next, stage 7, last stage. Use the chosen methods in the previous stages kayo. Para educator po sa methods na kapit sa students, kapit niya ang needs sa students. So, dahil mas stage, pwede na i-implement ito kita. Effective po yun, meaningful ang learning. So, thank you, Miss Fuentes. So, moto siya tanan ang subsystem approach sa kanakuan sa figure 2, na which is connection sa katong figure 1 na i-discuss siya ganyan. So, wala rin questions sa stages. Nakasabot na ba ito? Wala. Kabantay mo na sa side, na ka ng questions pa rin siya, di ba na yung mga no? Yes. No, then ang mga no ay nag-lead ang arrow pa doon balik sa stage 2. Kita sa stage 3 to 7, di ba kay questions man to siya na yung gipumunta sa sinusaw about sa method ng gamiton. So, once na no galing ka, dili ka sure sa imong tupag ako ng mga stages, or no din siya, kay tanaw mo dili mo kaya, need siya mabalik sa stage 2. Ang kita ka ang learning method na musuot mo o sa imong students. So, good sir Panggaro, wala na question? Mga tanan daw tabi? Ay, charot lang. Okay, that's all for our reporting. Okay, so, yun ako guys. I ask kada group ganina kung tanan ba nakapag-participate sa oral. So, kay tanan man daw, we will give you the scores. Pero sa group, di siya scores ha. Sa group 1, 50. Group 2, 50. Group 3, 50. Group 4, 50. Everyone, wala tayo na uli. 2 groups ang mo present kami.